আমি চিরঞ্জীব আছি আপনাদের সাথে। বাকি কথা পরে করব, কথা বলতে থাকবো নাচের ফাঁকে ফাঁকে। শুরু করছি আজকের প্রথম নিবেদন। আমরা গণপতি বন্দনার মধ্যে দিয়ে আজকে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে আধুনিক গানের ব্যাটনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যার হাতে দিয়েছিলেন সবাই জানেন তার কথা নিয়ে যদি অনুষ্ঠান করতে হয়, হয়তো সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রতিটা মঞ্চ থেকেও যদি সব অনুষ্ঠান করা হয়, তাহলেও তো কোনো অনুষ্ঠান মনে হয় সম্পূর্ণ করা যাবে না। সেরকম একটি মানুষ। এখনো রাত শেষ হয়নি, অন্ধকার
এখনো তোমার বুকের ওপর কঠিন পাথরের মতো। তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছো না। মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর কালো আকাশ এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও, আর আকাশের ভয়ঙ্করকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও, তুমি ভয় পাওনি। মাটি তো আগুনের মতো হবেই যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো। যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও, তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি। যে মানুষ গান গাইতে জানে না, যখন প্রলয় আসে সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়। তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে অপেক্ষা করছে। তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়। একদিন কেউ এসে বলবে, তোমার বসবার ঘরে একটা চৌকি পাতবার জায়গা আছে? আমি ওইখানে আমার খাটিয়া এনে শোবো, আমার গাছতলা আর ভাল লাগে না। একদিন কেউ এসে বলবে, তোমার ভাতের থালা থেকে আমি 3 গ্রাস তুলে নেব, কারণ আমার কোনো থালাই নেই। আমার অনাহার একঘেয়েমির মতন ধিক ধিক করে চলছে, আর আমার ভাল লাগে না। গাড়ি বারান্দার তলা থেকে ধুলোমাখা 3টে বাচ্চা ছুটে এসে বলবে, ওগো, আমরা বাসি রুটি চাই না, 5 নয়া চাই না, আমাদের ছাই রঙের হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়ে চুল আঁচড়ে দাও, আমাদের গাল টিপে দিয়ে বলো, সাবধানে, আমরা স্কুলে যাব। একদিন কয়লা খনির অন্ধকার থেকে উঠে আসবে একজন কালো রঙের মানুষ। সে অবাক হয়ে বলবে, এ কি, আমার জন্য শোকসভা নেই কেন? ডিনামাইট নিয়ে গিয়েছিলাম গভীর থেকে আরো গভীরে, আমি ফিরিনি, কিন্তু তোমাদের জন্য আগুন এসেছে। আমার নামে তোমরা কেন নাম রাখোনি শহরের রাস্তায়? তবে এসব রাস্তা কাদের নামে? তাদের তো চিনি না। এই যে মানুষকে আমরা চিনি না, মানুষ যে বঞ্চনার শিকার, তার মাধ্যম দিয়ে সলিল চৌধুরী একটা আঙ্গিকে বিভিন্ন ধরনের গানে সুর সঞ্চালন করেছেন। তিনি প্রথম গীতিকার বা সুরকার মনে হয় যিনি বলতে পেরেছেন গায়ের বধূর মুখ দিয়ে গায়ের মা তার প্রতিবাদের কথা। কিন্তু আজকের এই মঞ্চে আমরা ধরব নাচের মাধ্যমে সুরের ঝর্ণায় সলিল চৌধুরী। আমি একজন আধুনিক সঙ্গীতকার, আমি ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ান নই। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে যখন রোমান্টিক মিউজিক শুরু হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ যার ভিত্তিভূমি তৈরি করেছেন, আধুনিক বাংলা গান, আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীত এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যখন আমরা ওই রাগের বাধা পর্দার মধ্যে যদি বেঁধে থাকি। যারা ক্লাসিক্যাল করছেন তারা ক্লাসিক্যাল করুন, তারা আমাদের নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু যারা আধুনিক অর্কেস্ট্রেশন করবেন তাদের আধুনিক মনোবৃত্তি না হলে হওয়া সম্ভব না। কিন্তু এটা ঠিক যে ভারতীয় সঙ্গীতের ভারতীয়ত্বটা রাখতে হবে। আয়ুষ
ছাক পায়রা সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে চঞ্চল পাখনায় উঠছে উজ্জ্বল এক ছাক পায়রা সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে চঞ্চল পাখনায় উঠছে নিশীন ঘন নীলম্বর গ্রহ তারা থাকে যদি থাকনি শূন্যে হে কাল হে গম্ভীর অশান্ত সৃষ্টি প্রশান্ত মন্থর অবকাশ হে অসীম উদাসীন বারমাস চৈত্রের রৌদ্রে উদ্দাম উল্লাসে তুমি নেই আমি নেই কেউ নেই কেউ নেই ওরে শুধু এক ছাক পায়রা কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে একখানি নাগরিক আকাশে নীল কপোতাক্ষীর কান্তি হে কপোত পরামর পায়রা যেদিকে দু চোখ যায় দেখা যায় যত শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ উজ্জ্বল এক ছাক পায়রা চৈত্রের রোদে উদ্দাম উল্লাসে তুমি নেই আমি নেই কেউ নেই কেউ নেই ওরে শুধু এক ছাক পায়রা মেঘে মেঘে মেঘ বালিকা বিরোধালি কালে কালে মেঘে মেঘে মেঘ বালিকা বিরোধালি কালে কালে গানে 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 সুরের সুরভি ভরে সুরের ওই ঝরে 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 নাম ঝরনা হায় মরি হায় রে ঝরনা ঝরে রে ফুলের রূপে গুনগুন গুঞ্জন দুজনায় যায় চলে যায় রে রহে না ঘরে রে ঝরনা ঝরে রে রহে না ঘরে রে ঝরনা ঝরে রে রহে না ঘরে রে ঝরনা ঝরে রে ওই বাঁধানো ঘাটের পারে যেটা অবহেলা সয়ে সয়ে কিছু ফুল শুকানো শুকানো হয়ে পড়ে পড়ে আছে তার কিছু দূরে ঘাটের চাতাল ছাড়িয়ে ওখানে আমার মাতাল হৃদয় সেদিন গিয়েছে হারিয়ে যা যা গেছে তা যা 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 সুখ সারিরা সেখানে কুজনে কুজনে দুজনে গাহিয়া যেত ওই নদীটি বহিয়া যেত কোন হরিণী তড়িত চকিত চরণে চমক লাগাই দিয়ে তার চেয়ে ভালো চোখ দুটি দেখে যেখানে যেত সে দাঁড়িয়ে সেখানে আমার করুণ হৃদয় সেদিন গিয়েছে হারিয়ে যা যা গেছে তা যা 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 মোর দিবস রজনী হয় গো সজনী জাগিয়া জাগিয়া যেত তবু স্বপ্ন যে মনে হতো সেই মগ্ন স্বপ্ন সহসা কখনো ভাঙিয়া ভাঙিয়া গেল এই পথ দিয়ে বধূ বেশে সেজে যেদিন গেল সে হারিয়ে সেদিন আমার সজল হৃদয় দুপায় গিয়েছে মারিয়ে যা যা গেছে তা যা 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 এই বাজারে প্রাণ বিনা আজ সবাই মিলন বিনায় আমার জীবন বৃথা যায় সে দেশ তোমার আমার এই আমরা করি খামার আর আমরা করি স্বপ্ন দিয়ে সোনার খামার
तुम न न तुम न न बाजे गोविना तुम न तुम न न बाजे गोविना तुम न तुम न बाजे गोविना সুরে সুরে বাঁধা আছে তোমারি মায়ার ধারে অনুরাগ রাগে তারে সেদেছি গো বারে বারে সুরে সুরে বাঁধা আছে তোমারি মায়ার ধারে অনুরাগ রাগে তারে সেদেছি গো বারে বারে সে রাগিনী ভুলো না ভুলে যেও না কানি দানিরা পাদা বাজে না করে তা बाजे गोविना तुम न बाजे गोविना যেমন তেমন প্রতিবাদ নয়, প্রথম মনে হয় আমাদের মহাকাব্যে, ভারতীয় মহাকাব্যের প্রথম নারীর প্রতিবাদ, যজ্ঞ থেকে যার জন্ম এবং যার জন্য মহাভারত তৈরি হয়েছিল, এক টুকরো মহাভারতকে মঞ্চে নিয়ে আসবে নয় নাচো ডান্স একাডেমি। मैं समय हूं, पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं, और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये कथा है एक नारी की, पांचाल नरेश कुमारी की। सखी थी वो श्याम मुरारी की। द्वापर युग में जन्मी थी वो, युगों युगों में था साधक उसका। विश्व विभोर में चर्चा उसकी, सौंदर्य ऐसा मादक उसका। अद्भुत थी वो, अलौकिक थी, कुछ ऐसा उसने स्वरूप लिया। ना बचपन देखा ना बचपना, सीधे युवती का रूप लिया। अग्नि जैसा जीवन उसकी, एक प्रश्न चिन्ह था सम्मान उसका। वो यज्ञ की ताप से निकली थी, यज्ञ सेनी था नाम उसका। तुम्हारी चापी पांचाली देवी मध्यस्थ मूर्तिका सुभगा दर्शनीयांगी देवी मध्या मनोरमा।
अग्नि का तेज, श्वास में अग्नि का ताप, हृदय में अग्नि की पवित्रता लेके जन्मी हूँ मैं, यज्ञसेनी द्रौपदी। तेज चपल रोशनी की तरह ज्ञान का उत्साह भरा, हर तरफ है सब नया। कब मैं खेलूं बचपन, जब श्री ध्रुपद सुता कोमल श्यामा को कृष्णा का सम्बोधन प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने जीता उसे, जब समय घटित स्वयंवर में मत्स्यवेद उनका विख्यात हुआ। अंग सुगंधित मन आनंदित, अंग सुगंधित मन आनंदित, चमोर रंग बरसायो, चमोर रंग बरसायो, मेरा सजन आयो, मेरा सजन आयो, मोरा अति मन सूझ आयो रे, मेरा सजन आयो। अर्जुन पत्नी का मान पाकर भी सम्मान से मैं घट गई। राजमाता कुंती के एक ब्रह्म वाक्य से मैं पांचों भाइयों में बट गई। कुरु वंश की सम्राज्ञी पांच पुरुषों से संबंध रखने वाली नारी।
अपनी नियति मानती हूँ। मैं पंच पांडव से विवाह करूंगी। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार चुके हो, तो बताओ आखिरी दांव पर क्या लगाओगे? अब दाव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। असंभव! तुम्हारे पास विश्व की सबसे अनमोल हीरा है, पांचाली द्रौपदी। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी मत गवाओ। उस घमंडी द्रौपदी को घसीटते हुए इस राजसभा में लाओ। मुखमंडल पर खोप घना था, आंखों से बहता निर्झर, केश रसिया काल सर्प सी बिखर उड़ रही थी फरफर। बैठे थे धृतराष्ट्र पितामह, द्रोणाचार्य भी साथ थे। शूरवीर सम्मानित सारे, हाथ मले बस हाथ में। वो रानी थी रजस्वला जो गिरी खड़ी दरबार में, खींच रहा दुशासन जिनको उचित थी संसार में। कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हे कृष्ण 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 कृष्ण। ओ ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना भरत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में।
जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। दुर्योधन, मैं तुम्हारे जंघा को तोड़कर तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। इस सभा की तरह हम सम्राट धृतराष्ट्र के वंश को अंधकार से भर देंगे। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। मैं दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। रक्त की धाराएं बहेगी, शिव का रौद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। हस्तिनापुर के राजसभा में हुआ अपमान सहन कर लिया, किंतु एक माता अपने पुत्रों का वध कैसे सहन कर पाएगी? एक पत्नी ने तो अपने पतियों की संपत्ति की हानि सहन कर ली, किंतु मैं एक मां अपने पुत्रों की मृत्यु कैसे मान लूं? गोविंद, ये सब क्यों? गोविंद, ये सब क्यों? ये सब क्यों गोविंद? ये सब क्यों? जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा।
ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष ना स्त्री और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूं ना शरीर के अंग। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और परब्रह्म। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नास्तु न पूज्यन्ते शवस्ति त्राफलं क्रिया। এবার আমাদের যে নয় নাচো স্টুডেন্টরা এত পরিশ্রম করে এত সুন্দরভাবে আমাদের সকলকে এত সুন্দর নৃত্যাঞ্জলি উপহার দিল, তাদেরকে সংবর্ধনা তুলে দিচ্ছে আমাদের অগ্রসরের সদস্যরা। রয়েছে মিঠুদি, রয়েছে দুর্গা কাকিমা, রয়েছে রমাদি। সকলকে আমাদের অগ্রসরের পক্ষ থেকে আমরা শুভেচ্ছা তুলে দিচ্ছি। সর্বানিধি রয়েছে, নুপুরদি রয়েছে, তারা সকলে আমাদের নয় নাচর ছাত্রছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনা তুলে দিচ্ছে। शांति शांति।